अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्कोहल यानी शराब, जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि किसने शराब इन्वेंट की और आज हमारी जिंदगी में शराब का क्या रोल है और इस्लाम में शराब पीने से क्यों मना किया गया? तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू एडिशन करेगी। उससे पहले सब्सक्राइब। आप लोगों को जान के शायद हैरानगी होगी कि आज से 9000 साल पहले चीन के लोग फर्मेंटेड चावल, बाजरा, अंगूर और शहद से अपनी एक फर्मेंटेड ड्रिंक यानी अल्कोहल तैयार करते थे। क्या होती है ये फर्मेंटेशन? जब फ्रूट नीचे गिर के खराब हो जाए या फिर ज्यादा पकने की वजह से खराब हो जाए तो एनवायरनमेंट में मौजूद यीस्ट ऑर्गेनिज्म उस फल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस फल को तेजी से गलाना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, उस प्रोसेस से एथानॉल प्रोड्यूस होती है। इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। ये एथानॉल किस काम आती है? तो ये एथानॉल अल्कोहल का एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। लोग इसे अपनी अल्कोहलिक ड्रिंक यानी फर्मेंटेड ड्रिंक तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं और चंद हजार सालों में अल्कोहल पूरी दुनिया में फेमस हो गई और हर कल्चर के लोग अपनी फर्मेंटेड ड्रिंक्स यानी अपनी अल्कोहल तैयार करने लगे। एंशिएंट मेसोपोटामियन और इजिप्शियन गंदम की फर्मेंटेशन से अपने फर्मेंटेड ड्रिंक तैयार करने लगे। ग्रीस और रोम में अंगूरों से शराब बनने लगी और मैक्सिको में कैक्टस प्लांट से और ईस्ट अफ्रीका में केले और खजूरों से और जापान में चावल की फर्मेंटेशन से अपने फर्मेंटेड ड्रिंक्स यानी अल्कोहलिक ड्रिंक्स तैयार होने लगी। इस तरह अल्कोहलिक ड्रिंक मार्केट में इजीली अवेलेबल होने की वजह से लोगों की डेली रूटीन का पार्ट बन गई। लोगों का मानना था कि ये अल्कोहलिक ड्रिंक ना कि सिर्फ उनको मजा देती है बल्कि उनको एनर्जी और काफी बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये सोच लोगों की बहुत जल्द ही बदल गई क्योंकि डेली रूटीन में एक्सेसिव ड्रिंकिंग करने से यही ड्रिंक लोगों की मौत की वजह बनने लगी। आपको शायद ये जानकर हैरानगी होगी कि 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 33 लाख लोग सिर्फ अल्कोहल ड्रिंकिंग की वजह से मारे जाते हैं और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 25% अल्कोहल ड्रिंकिंग करने वाले लोग 20 से 39 साल की उम्र के दरमियान ही मारे जाते हैं। और इसके अलावा मौत हो या ना हो, फिर भी शराब 200 से ज्यादा बीमारियों की वजह बनती है, जिनमें से चंद लिवर डिसीजेज जिसमें लिवर फेल होने के चांसेस, हेपेटाइटिस, कैंसर जिसमें मुंह का कैंसर, थ्रोट, लंग्स और चेस्ट का कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक हो सकता है। और मेंटल हेल्थ इशू यानी पागलपन के दौरे और शराब पीकर ऊट पटांग हरकतें करना, लड़ाई करना, गालम गलोच करना, ये तो आम है। और स्टमक प्रॉब्लम के भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ यूएसए में 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक 13,384 लोग शराब पीकर ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट में मारे गए और 31% एक्सीडेंट की वजह क्योंकि ड्राइवर ने अल्कोहल ड्रिंकिंग की होती है। और अगर हम इस नंबर और परसेंटेज का एवरेज बनाएं, इसका मतलब हर 39 मिनट बाद एक्सीडेंट में एक ऐसा बंदा मारा जाता है जिसने शराब पी होती है। और तो और शराब पीने से इंसान में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं। एक आदमी ने शराब पीकर अपनी बीवी को आग में फेंक दिया और एक और आदमी ने शराब के नशे में अपनी बीवी और 2 बच्चों का कत्ल कर दिया। और इसके अलावा 2017 में एक आदमी ने अपनी एक्स वाइफ और एक हफ्ते के अंदर अंदर 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यूके में स्टूडेंट ने औरत का उस वक्त रेप किया जब वो नशे की हालत में थी। इसके अलावा 2044 औरतों का सर्वे किया गया जिनमें से 27.3% औरतों का कहना था कि उनके हस्बैंड उनको उस वक्त मारते हैं जब उन्होंने शराब पी होती है। सिर्फ यही नहीं कि लोग शराब पीकर दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, रेप करते हैं, बल्कि सुसाइड के भी बहुत सारे केसेस सामने आए। जब 58,000 डेड बॉडीज का ब्लड टेस्ट किया गया तो उसमें से 22% ऐसी डेड बॉडीज थी जिनके जिस्म के अंदर एक्सेसिव अल्कोहल पाई गई। और ये तो सिर्फ चंद एक केसेस थे। कुछ ऐसे खतरनाक और शर्मनाक केसेस थे जिनको इस वीडियो में ऐड करते हुए भी मुझे शर्म आती है। और आप लोगों ने भी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसे केस के बारे में सुन रखा होगा। ऐसा ही केस सऊदी अरब में 1951 में देखा गया। किंग अब्दुल अजीज के बेटे अल मिशारे ने एक शख्स का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसको उम्र कैद की सजा हो गई क्योंकि अल मिशारे ने एक्सेसिव ड्रिंकिंग की हुई थी। और कत्ल होने वाले का जुर्म यह था कि उसने मिशारे को शराब देने से मना किया था। तो अब तक तो आप लोगों को यह वाज़ेह हो चुका होगा कि शराब हमें किस कदर तक तबाह कर सकती है। शराब इस्लाम में हराम है, यह हर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम भी जानते हैं। लेकिन शराब को इस्लाम में हराम क्यों किया गया? इसका रेफरेंस हमें एक हदीस से मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ شراب نہ پیو کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، لیکن یہ شراب سے منع کرنے کا حکم ایک ہی بار میں نہیں آیا، کیونکہ شراب عرب کے لوگوں کے ڈیلی روٹین کا پارٹ تھا اور فوراً ہی شراب کو چھوڑنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ٹائم ٹو ٹائم آیات نازل کر کے شراب کو لاسٹ میں جا کے حرام قرار دیا۔ اور سب سے پہلے شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کی آیت نمبر 219 میں فرمایا، اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ لیکن اس وقت تک نہ تو شراب کو پینے سے منع کیا گیا اور نہ ہی شراب کو حرام قرار دیا گیا، ہاں مگر اس کو برا ضرور بتایا گیا۔ اور اس کے بعد قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور اس وقت تک بھی شراب کو کمپلیٹلی حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان کیا بول رہا ہے اس کو خود کو نہیں پتا چلتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 5 اور ورس نمبر 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ سب ناپاک کام اعمال شیطان سے ہیں، سو ان سے بچتے رہنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہارے آپس میں دشمنی اور رنجش ڈلوا دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم لوگ ان کاموں سے باز آؤ گے؟ اور اللہ کی فرما برداری اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور ڈرتے رہو۔ اب اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب الکوہل مسلمانوں کے لیے کمپلیٹلی طور پر فوربیڈن یعنی حرام قرار دے دی گئی، اور اس آیت کے بعد مسلمانوں نے شراب پینا بند کر دی، اور اس کے علاوہ جس کے گھر میں شراب تھی اس نے اس کو پھینک دیا، جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے اسے وہیں رکھ دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اسے وہیں تھوک دیا، جس کے پیٹ میں شراب تھی اس نے یہ سوچ کر الٹی کر دی کہ شاید حکم پہلے آ چکا ہو اور میں نے بعد میں سنا ہو۔ اور اس وقت شراب مسلمانوں کی زندگی سے ختم ہو گئی۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی فیکچول اور لوجیکلی بتا چکا ہوں کہ شراب پینے سے ہمیں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اور اب تو آپ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر اور بھی زیادہ ایمان پکا ہو گیا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے، کیونکہ انسان شراب پی کر ہی قتل بھی کرتا ہے، ریپ بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے اور سوسائڈ تک کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے گناہوں کو سر انجام دیتا ہے۔ تو یہی مین وجہ ہے کہ مسلم کنٹریز میں شراب بین ہے اور وہاں شراب کی پروڈکشن بھی نہیں کی جاتی۔ اور اس کی بہت بڑی مثال آپ لوگوں کے سامنے قطر ہے، جس نے فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا لیکن شراب کو پراپر طور پر بند رکھا، اور اسی وجہ سے قطر میں کرائم ریٹ سب کنٹریوں سے لووسٹ ہے۔ اور اسی ریزن کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کی الکوہل شاپ اوپن کرنے کی وجہ سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو لازمی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر نیا جاننے کو ملا تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور لازمی ایک جگہ پہ شیئر کر دیں، کیونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور آپ کا ایک سبسکرائب مجھے موٹیویٹ کر سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایسے ہی ایک نیو انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ علم سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ نگہبان۔